7 سال بود من کارگر کار کردم فقط. بعد 7 سال аптеки خدمت شدم. بازم کارگر کار کردم. ай бизнес буромадан орзу накунед. ай бизнес буроен бисёртар депрессия мешен чен вақте ки дар бизнес буден. ягон бор фикр кардем ки шумо имконияте дорен ки шумо худтон барои худтона бурорен ки шумо ки ақидаи дуруст чи ай? мо бояд на дигарора гунаҳгор кунем, на худмона, аммо бояд қарор инсайт бидурорем ки дар дасти худмона. شاگرد پرویکا کردم 29000 کم آمد که در بین 40 روز. аппарати сумбиёриро ман метим шумода. шумо метавонед ами аппарат ҳар секунд $1000 бигирен мисол. аз шумо мегирен чӣ корш мекунед? столш мекунед. نه البته که درسته ای خیلی چقدر اپارات سومبروره میگیری چای نخور. ما бизнесменам, ма духтурам, ма инженерам, ма спортсменам. То есть бисёриҳо маро мегӯянд ту чӣ кора яка? Масалан, и мода чи ай? вақте ки шуморо мепурсанд ки шумо чӣ кораен, шумо бояд чӣ бигем? шумо ягон бор фикр кардем ки шумо имконияте дорен ки шумо худтон барои худтона бурорен ки шумо кие? вақте шуморо мепурсанд шумо киен, шумо бояд ҷавоба ай дурини сар бигирен ё ки ай менюи ки ҳаст соҳибкор дар куҷо ай? дар меню бизнесмен, соҳибкор, савдогар, намедонам шогирд и чи ай дар меню? ман як рӯз фикр кардам, агар меню намешид ва маро мепурсиданд ки ту чӣ кораӣ ва ман бояд на аз меню, на аз дафтар, а худам ақли худма кор фармонда худма чӣ кор мекардам бе? описание медодам. ман чӣ мегуфтам ба худма? киям ман? савол. агар шуморо мегуфтанд ки ответое ки ай меню ай нагирен, худтон дар бораи худтон гап занен, шумо киен? Кӣ метавонад гуфта? коргар меню ай? шумо номтон чи ай? усмон. шумо медонед ки миллиардо инсонҳое ки дар тамом бишунед, миллиардо инсонҳое ки дар зиндагӣ пайдо шуда рафтагиянд, усмоне ки ҳастай, шумо яктаед. ранги шумо ҳеҷ вақт набуд и намешавад. шумо яктаед. ҳамо афт, ҳамо отпечатки челико, ҳамо чашм, ҳамо ово, то есть шумо яктаед. И кия имрӯз? Просто коргар? усмоне ки ай миллиард одамҳои яктай, просто коргар ай? Просто коргар? шумо барои коргар шидан таваллуд шудед? агар ки мепурсиданд ки кӣ мехостен шидан? усмон бояд кӣ бошад? осонаш кунем. биёед гапҳои қина осон кунем гуфтам. барои чӣ қина гуфтам? ответи зур. қина гуфтам барое ки дар ақидаи ва муҳити шумо мумкин набуде хеле гапҳоро гуфтам. шумо ҳақ надоштани гапҳоро гуфтам. барое ки кам афсона нақл кун. чӣ гуфтаистед? беақли чӣ тиди гапҳоро гуфтаистед? як коргари корта кун. ман усмонам. ман яктаем. то ҳамин сола ягон усмони дига набуд и ягон усмон дига пайдо намешад. ман бояд як одами бузург шавам. 15 сол чӣ шидай? ман 15 сол хона мерам, кор меём. якум чиз, чизи асосӣ. хулоса чи ай? якум, мо дигароро гунаҳгор намекунем. якум. дуюм чи ай? мо худмона гунаҳгор намекунем. ин чиз беҳада паст не. ман вақте ки инсайта хато фаҳмидам, баъд рафтам аввал ҳамаро гунаҳгор мекардам, баъд фаҳмидам ки дар худмай,
بعد خود من گناهگار کردم بعد رفتم دیپرسیا شدم گفتم واه تو عقیده درست چیه ما باید نه دیگران را گناهگار کنیم نه خودمون اما باید قرار اینسایت بدروریم که در دست خودمون ما میتونیم عوض شویم و امروز عثمان چی قرار برآورد چی مقصد من نزدیکتر 7 سال بود من کارگر کار کردم فقط بعد 7 سال البته که خدمت شدم بازم کارگر کار کردم 15 سال شی کار میکنم رئیس ندارم لیکن اگر خودم نباشم در اپتیکم کار نمیروم معلوم میشه که بازم کارگرم انا برای تغییر یافتن اومدم که تا اینکه منینیوی خدمت فکرای خدمت ایواز کنم تا اینکه کارگر رو گرفته کار کند کارگر رو کار فرماندن رو یاد گیرم خودم برای چی تو که ما کار میکنیم بگذار با دیگران کار کنم برای ما را خیلی بستین اکر عثمان 15 سال کار کردین خیلی 15 سال دیگه کار کنین هیچ کنم میشه تو با اوجای پنسیه میشه فرزند دارین بله پنسیه تمام با فرزنداتون کلون میشن شما در یک سوم روی میکنین تمام بعد تای دوم دا میشنه نردی میزنین معرکه میرین نمیشه ما که 6 برادریم مثلا پدر ما 6 اکا و دادریم میتونیم که پدرمون را کمی یاردم کنیم 500 سومی 1000 سومی هر موتیم لیکن از ما یک بچه دارم و یک بچه 1000 سوم برای من کمک کن داش ما این فرمولا قضی رفته استن اگر اوتای من 6 کس 1000 سومی بتا 6000 کیره داش فرزند ما یاتا 1000 سومی تیا بله اوی که شما نه اینکه 6 کس 6000 سومی بتا اکای عثمان ما کار باید استفاده بریم که برای عوض 6 فرزند مقصد در خود ما در اومدن گیره نباشم فرزند خودمونم نباشیم لیکن ما در خود باشه باز شما خودتون هستن در خود چند سومی 20000 سوم ماهانه میرسونه نه شما ولی برآمدن سر و سیما نشین ولی بدن قطعی باید بخیزانیم بعد برآمدن شما ای بیزنس برآمدن ارزو نکنین ای بیزنس بروین بسیارتر دیپرسیا میشین چون وقتی که در دی بیزنس بدین ما وقتی که ای بیزنس برآمدم همه پرابلمو حل کردم ای بیزنس برآمدم ما بسیارتر دیپرسیا شدم چون وقتی که قرضدار بودم ما مثل زندگی را گم کرده بودم یک مومنت قرضداری دام مختش دیگم با اوجه عادت کردگی چند سال قرضداری است 300 تا قرضدار بودم از 150 تا فکر میکنم قرضدار نیستم از میدونی چی میشه اولی 100 تا میشه و با 300 تا میشه 90 کرده بودم به اهمیتی کردم بس چی ما گفتم که اولی 100 تا میشه و 300 تا میشه ده تو این چیه استیل زندگیه تو اینجا گپ در عقیده شما تو قرضدار شما را عقیده کرد تو برای همین اینجا значит برای چی گفته است میرا اینجا تو هیچ که گناهگار نیست عقیده ما خطاه تو عقیده ما را همین قرض آورد عقیده ما را قرضدار کرد عقیده تو شما میگن که خی 90 میشه و با میگن که خواجه 300 تا بود کنه مردم بیا خیچ کنه میکنه با قرض گیریم ده با رفتن میگیریم با 300 تا میشه تو این عقیده قرار چی برآوردن این چی قرار برآورد قرار همین برآوردم اکای عثمان بله اکای عثمان باید چخلی آدم باشه میخوام که کارگر گیرم کار کنم خودم با حساب کتاب اچو تو چکرم تمام свободный человек بودم میخوام تمام بمزه вообще نمک خامه просто گوشتی خامه وقتی که شما خیلی میگین کو اکای عثمان شما وای دارین ماشینکای سون پچت کنی ماش مودا پدرکا میکنه مثال مثلا یا مثال ماش مودا ماشینکای سون پچت کنی پدرکا میکنه این ماشینکا میتونه هر سکوند خیلی شتوب میکنه که مثال خیلی بگیم هر سکوند $1000 پچت کنه مثلا $1000 پچت کنه $1000 پچت کرده یک گله پرابلماتو نمیتونن حل کنین مثال میکنم بعد یک روز من میبینم که بگیم که ماشینکای سوم پچت کنی چند قایب بگیم که چنین نمیای مالی چنین نمیای و یک روز من خونتون میبینم شما در بالای
шумо як гала проблема дорен, як гала қарз дорен ва шумо дар болои мошинкаи сумпечаткунӣ дастархон мондаген стол кадаген шанок. Чӣ хеле мешавад? фаҳмидем? чира нафаҳмидем? аппарати сумбурориро столи чойхӯрӣ кардем. Хеле чӣ? аппарати сумбиёриро ман метим шуморо. Шумо метавонед ами аппарат ҳар секунд $1000 бигирен. Мисол аз шумо мегирен чӣ корш мекунен? Столш мекунен. Чӣ хеле мешавад? яъне истифодабарии аппарата дар назар дорад. аз аппарата чӣ хел истифода бурд? Дуруст ё нодуруст? не албатта ки нодуруст. чӣ хел аппарати сумбурориро мегири чойхӯрӣ чой нахӯр. хандаовара ё? кора кунед. ана ки нигоҳ кунен. ба фикри шумо аппарати пулбурорӣ ва истифодаи ӯ ҳамчун стол хандаовартарай ё ки ақле ки Аллоҳ мода додагиай ва қаророе ки шумо ба ӯ ақл буроварден хандаовартарай. буровардагиш я устал мехарем баъд болошта чой намехӯрем. не ҳозир ки фаҳмид примера? то есть ақле ки шумо да худо додагиай, ақле ки да ин миҷай и баландай ё ки мошинкаи сумпечаткунӣ. а вақте ки мо то есть ақли мо чӣ имконият дора? Имконият дора ки одам ранги Илон Маск бошад. Илон Маск ягон одам да дахл надора. то есть ӯ ба чӣ ҳамин натиҷода расид? мисол мегӯям ё ки не только Илон Маск, любой одаме ки муваффақ масалан ба чӣ? ба ақл. а вақте ки мо мегем ки ман қарор дорам ки ай аптека бибром як коргар бигирам ӯ кор куна, и чӣ ай? Не объективная и не разумное применение наших мозгов. ранге ки ту мошинкаи сумпечаткуниро бигирӣ дастархон стол кунӣ да болош баъд шикоят карда бигарди ки сум нест. вақте ки мо худо мода ақл додай, и ақла ягон хел рушд намекунӣ, баъд шикоят карда бигарди ки худо намехоҳад ки худо насиб амихе бидайда. бо гунаҳгор кира мекунем? худоро. насиб ами камбағалӣ насиб бидайда. мисол бо як хелои хеле меганда ай ҳама яки гапи беақл да. ами худо нахоҳад ту муваффақ шавӣ ку ягон хел муваффақ намешавӣ. майли беснед. ба фикри шумо модар фарзанда бисёртар дӯст медорад ё ки Аллоҳ одама? модар представид кунен фарзанди шумо пага да ҷуръаш мегарда, мега ки отай ман намехоҳад ки ман муваффақ шавам. чӣ эҳсос мешавад дар шумо? шумо метавонед нахоҳед ки фарзанди шумо муваффақ нашавад. дар кадом ҳолат метавонед нахоҳед? дар кадом ҳолат? дар ҳолате ки ниятон бадай. ман дорум одаме ки мисол шиносе ки чӣ суми биёвад ставка да бой мета. и отай ӯ намехоҳад ки мега ами коре шава ки дар дасти бачаи ман сум нагалта мега. ҳастай ми хеле. ё ки одаме ки наркоманай. ота очаш мехоҳад ки ами сумдор шава ё не? барои чӣ? ай хотири чиш? ай ният раст ки мо метавонем ба ният бошем, ақла 100% кор фармонем ва бигем ки насиб ами худо намехоҳад ки мо бой шавем. ягон асос надора гап. а ту чӣ кор кардӣ ки бой шавӣ? вақте ки ту меоӣ меги то есть дар хонатон мошинкаи печаткунӣ как стол истодагиай, и шумо шикоят мекунед ки сум нест. савол: агар ки ман шумо да мошинкаи сумпечаткунӣ меовардам, шумо метонистед шикоят кунед ки сум нест? ба фикри шумо ақле ки шумо да худо додагиай бақувваттарай ё ки мошинкае ки ман меёрумтон? баъд чӣ ба шумо мегӯем ки намешавад? ана хоил шидане ки ман роҳша намедонам якум қадамай. лекин то и вақта мо чӣ? мо гӯё худмон ҳамаи ча мефаҳмидем охир. просто сум дар кор. просто абарода сум нарасидестем. ё ки тоқат кардан, сабр кардан дар кор. вале сабр кардан дар кор. ё ки чӣ? бо безави чӣ? коргар нест. коргари соз нест. хоб бо чӣ қарор буровардем ҳозир? фаҳмидем? чӣ фаҳмидем? беҳтар аз ҳама
آدم باید بخونه بالای مازی خودش کار کنه. نه چی قرار بروردنز؟ خلاصه درست براره. از خلاصه که ما بروردگیم فکری که ما دارم فکر میکنم خیلی غلطن. خیلی غلطی فکر هستن که خب انک بستن. از درباره غلطاش گپ نمیزنیم. خب از قراری غلط چه گپ نمیزنیم. درست شه. چی فهمید؟ تو چی قرار بروردن از ختونده؟ نقشه پیشینه که درست باید کار و فعالیتم پیشتر میرفت. ما میخواستم که در شهر 4 تا هفته شام دستف قطعی درست کنم. ما همه بچه‌ها را جمع گیر کردم با خدمت چی میگم کروب تیار کردم. گفتم که هم کار عملی میکنیم. یعنی خیلی آمادگی خوب دیدم، تیاری‌ها بود. درباره پولش عموما فکر نمیکردم. لیکن بعدی که درسم اومدم 40 روز درس خواندم اومدم شاگرد پرویکا کردم 29000 کم اومد که در بین 40 روز. بعد روز که همشه جواب دادم در جای دیل من خنک شد در مایی چیدم خیلی ماندم از سنتیابری گذشتگی بده تا امروز خودم کار کردم و استنوید کردم از 300,000 فرو آوردم. خیلی تا 90,000 من بار کمتر بود و بار زیاد کردم. حاضر نه از شرایط خوبتره کار خوب است لیکن میخوام که کارگر ماندن رو یاد گیرم، کار فرمانی رو یاد گیرم و همین نقشه ما عملی کنم که در 4 منطقه شهر اپتیک شویم. بعد دستفکا کنم هر یک تا خانه داشته تو دیگر اپتیک و اپتوی همین نقشه کلانتر داشتم در پروژه هم هسته. انا دیگر نکردم. باز صحبت شما را بسیارتر در اینترنت دیدم. چند وقت پیش وای کردم و هر روز امروز خدا خواسته است. انا میخوام که همه را با دستگیری شما اگر که توانیم خدا خواهد همه را عملی کنیم ان شاء الله. چیکار کنیم؟ کار کردن در کار. خب چی قرار بروردن هستی؟ قرار همه که اکای عثمان کیه؟ اکای عثمان نه. اکای عثمانی که یک تای کیه؟ کارگری همه طرفه.